Hello. Di ana nagpicture na. Ano picture? Nagpinta lagahong husband. My dear husband. Husband. Di nagpintal na ang person. Don't mind my eyebrows. Kay baga kayo day. Baga day. Adya mind sa ang eyebrow ha. Kay baga kayo. Baga kayo day. Hello, nao. Mga pagkumahang kon sa Chelsea. Guwapa, nagpintal. Di apa, ang mga... Di apa, gahong mga anak. Si Kayna, guwapa pod. Of course, guwapa liwat sa mama. Ha, mas Kylie? Kylie? Where are you? Nakalapta kita. Hi! Naras Kylie. Kinakusgan. Nakahuman si Kylie og mga upat kalingkuran nagpintal. Tapos George, oh. George! Fight, George! Mga nung naminjog maestra. Muna, dili ka. Kuan. Maapil gajud, mahasol gajud ng bana. Lagi, basta kating brigada na. Oh, di pa guys. Muna. Perks of having a teacher wife. Hello, nindot na akong classroom. Oh, gamay na magkuwang, dahil blackboard. Blackboard, nindot na akong blackboard guys. Sinatag sa among principal, Sir Arcadio Santisas. Thank you, sir. Kay bago na akong blackboard. Nindot na ka inigsuwat. Sige, bye-bye na guys. Thank you for watching. Bye!